हेलो लार्नार्स, वेलकाम टू आवर चैनल कन्सेप्ट कर्नार। आज आमी आरम्भ करिब ओलाइছো दशममान श्रेणीर एक्सारसाइज 8.1 और क्वेश्चन नम्बर 7 और 8। क्वेश्चन नम्बर 6 टू आमी दुई धৰণৰ কৰিছিলো আৰু এক ধৰণৰ কৰিব পৰা যায়। যেহেতু আমাৰ পঢ়াটো পিছুৱাই আছে সেইকাৰণে মই কি কৰিছো क्वेश्चन नम्बर 6 तो मैं पिछत एटा भिडिओ बनाई किने एटुर 3 नम्बर जो मेथड एटु दि मैं सल्यूशन कर दिम। एटु तीनिटार बाहिरे बेलेग मेथडेरो करिब पारि, किन्तु मैं तीनटा मेथडे आलोचना करिम। এই 3 नम्बर मेथडটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম আৰু আমি আজি क्वेश्चन नम्बर 7 আৰু 8 আলোচনা কৰিছো। क्वेश्चन नम्बर 7 তো কি কৈছে, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नम्बर 7 की কৈছে, যদি cot of theta বা cot tangent of theta 7/8, যদি cot tangent of theta is 7/8 मान उलियाब दिसे। मान उलिया एक नम्बर मान उलियाब दिसे 1 plus sin of theta multiplied by 1 minus sin of theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। itu मान उलियाब दिसे। दुई नम्बर उलियाब दिसे cot tangent of theta वर्ग, cot tangent of theta वर्ग। দেখি কৈছে আমাক cot tangent of কোনো এটা কোণৰ cot tangent ৰ যেটো ৰেশিও এটো দি আছে 7/8, এই মানটো আৰু এই মানটো ওলাব দিছে। আমি কি কৰিব লাগে, এটা আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰিম, কিন্তু যেহেতু আমি অভেদটো এতিয়ালৈকে শিকা নাই সেইকাৰণে মই এই প্ৰশ্নটোৰ সলিউশন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত দিহে কৰিম। तो কি কৈছে cot tangent of theta equal 7/8 আর আমার এটু মান ওলাব। ঠিক আছে, এক নম্বরটো সলিউশন লিখিম। অর্থাৎ এক সমাধান তো দিয়া আছে বলে লিখিম, দিয়া আছে cot tangent of theta equal 7/8। এতিয়া বাক দিয়া আছে তো দিয়া আছে cot tangent of theta equal 7/8। এতিয়া আমাৰ যেটো ওলাব দিছিল এটো দিয়া আছে 1 plus sin theta multiplied by 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta। যেটা আমার cos theta আর sin theta বা cosine of theta আর sin of theta এর মান ওলাব লাগে। cot tangent of theta এর মান দিয়ে আছে, ওদিকে আমি সমকোণী ত্রিভুজ প্রথমতে বিবেচনা করি। পূর্বর ধরে সমকোণী ত্রিভুজ আমি লইছো, এটা সমকোণী ত্রিভুজ, ত্রিভুজটোর নাম দিছো ABC। যত এই C গুণৰ মানটো থিটা বুলি ধৰি লৈছো, সূক্ষ্ম কোণৰ মান থিটা বুলি ধৰিছো। এই বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী যেনেকে যেনেকে আমি আঁকিছো তেনেকে আমি ধৰি লম। যেহেতু কোৱেশ্চনটো আমাৰ এ বি সি ত্ৰিভুজটো বিহে দিয়া নাছিল সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভুজটো ধৰি লম। যদি বেলেগ ত্ৰিভুজো ধৰিব পাৰিলো হয়, যে নহওক আমি ধৰি লৈছো ধৰা হ'ল এ বি সি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজ যাতে বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী আৰু সি কোণটো থিটা, কেপিটেল সি আছে, সি কোণটো থিটা। এতিয়া আমাৰ যেটো কুৱেশ্চনটো ওলাব দিছিল 1 plus sin theta 1 minus sin theta multiplied by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। যেহেতু আমার cosine of theta আর sin theta ওলাব লাগে, তার পিছতে ইয়াক মানটো বহাই কিনে আমি ইয়াক
ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি এই থিটা কোন হবে কে কোসাইন অফ থিটা আৰু সাইন অফ থিটাৰ অনুপাত দুটা ওলাই লম তো অনুপাতটো লোৱাৰ কাৰণে কোট টেনজেন্ট অফ থিটাৰ পৰা আমি দুটা বাহুৰ অনুপাত আমি ক'ব পাৰিম অনুপাতটোক আমি এটা মানত কনভাৰ্ট কৰিম কোনো এটা কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই মানে পূৰণ কৰি এটি এই থিটা কোন হবে কে যদি কোট টেনজেন্ট অফ থিটাৰ মান লিখিব খুজো कोट टेंजेंट ऑफ थीटा एक त्रिभुजটোৰ কাৰণে a b c त्रिभुजটোৰ কাৰণে এটা এনেকৈ লিখিব পাৰি এতিয়া त्रिभुज a b c कोट टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल কি লিখিব পাৰিম bc বাই ab এতিয়া কোট টেনজেন্ট অফ থিটাৰ মান কিমান দিয়া আছিল এখিনি মানে দিয়া আছিল 7/8 এটা ব্র্যাকেটত দিয়া আছে বুলি লিখি ললে হ'ব দিয়া আছে এতিয়া BC বাই AB মান যদি 7/8 হয় তেনলে BC কে আমি 7k বুলি লিখিব পাৰিম এখিনি ইকুৱেল যদি আমি কে ধৰো আৰু AB মান 8k বুলি ধৰিব পাৰি তো আমি আগতে আলোচনা কৰিছো ৰাখ কৰিছো মই This implies BC by AB is equal to 7/8. We can carefully fill it. बराबर. पूर्व धरे के এটা যোগ কে এটা যিকোনো ধনাত্মক সংখ্যা বুলি লিখি দিলে হ'ব মই লিখি দিছো যিকোনো ধনাত্মক সংখ্যা এটা BC মান ইয়াৰ পৰা কি পাম এটাকে BC মান পাম 7k AB মান পাম 8k এতিয়া BC মান পালো কিমান 7k পালো AB মান পালো 8k এটা আমি উলাই লব লাগিব আগৰ দৰে দিয়া যদি আমি পাইথাগোৰাছৰ উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰো আকৌ त्रिभुज ABC पाइथागोरास व्यवहार लिखिब पारे AC square is equal to BC square plus AB square. BC square और AB square मान बहाई दें। यदि AC square मान दें लागू करो AC square. BC मान हम बोले 7k square. AB मान बोले 8k square. ये वो 7k स्क्वायर माने 7k होल स्क्वायर और पर जात में मान पाम 49k स्क्वायर और 8k होल स्क्वायर पर मान पाम 64k स्क्वायर यदि आप 49k स्क्वायर और 64k स्क्वायर यदि हम ऐड करू तो AC स्क्वायर मान हमें पाम ये तो 50 बिल जैसे जरूर 50 और 64 एक हजार दो तार पर एक बार दिले 113 AC স্কয়ার মান আমার দরকার নাই আমার AC মানে দরকার AC টো যদি আমি লাম এর পর স্কয়ার থাকলে রাইট সাইডে 2 আইলো আর আবার প্লাস মাইনাস চিহ্নের ভিতর মাইনাস চিহ্ন আইলো ইয়া যদি আমি বর্গমূল লও তেতে আমি পাম 1 71 এর উপর রুট থাকবে আর k স্কয়ার k এর উপর যদি স্কয়ার আছে এর বর্গমূল কে হলো এখানে একক পাম আবার এটাও একক দিলবা যেহেতু কোনো মাপ দিয়া নাই এটা একক ধৰি লৈছো আৰু যিকোনো একক হ'ব পাৰে যদি এসি মান পাই গলো 113 মানে বর্গমূল 113 ইয়াৰ লগত কে পূৰণ হৈ থকা এটা ভ্যালু পাব যদি আমাৰ তিনিটা বাহুৰ মাপ কোনো এটা ধ্ৰুবক কে পূৰণ ভ্যালু হিচাপে আহি গল এটা 8k আহিল 7k আহিল আৰু √1
113 কে ওলাল। এতিয়া যদি আমি মানবিলাক ওলাই লওঁ sin থিটা আৰু cosine of থিটা এটাকে এইটোৰ যদি cosine of থিটা ওলাই লওঁ আৰু sin of থিটা ওলাই লওঁ sin of থিটা ডাইৰেক্ট ওলাই লৈছো sin of থিটা মানে কি হ'ব এই কোণ আপেক্ষে যদি আমি sin of থিটা ওলাম এইটো বাই এইটো অনুপাত হ'ব ab বাই ac ab মান 8 কে ac মান 113 টোটাল ভিতৰত 113 ইনটু 10 কে ক্যান্সেল আউট দিলে 8 বাই 130 এইটো ওলাব ঠিক তেনেদৰে একেদৰে যদি আমি cosine মান ওলাও cosine of theta তাহলে কি হবে bc বাই ac bc মান হল 7 কে এইটো হল 113 ওটার ভিতরে কিন্তু কে ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল 7 বাই ওটার ভিতরে 113 এটা হলো যদি আমি যেটো মান আমাক ওলাব দিছে এই মানটো যদি বহাই দিও আমার মান ওলাই যাব কি মান ওলাব দিছে এক নম্বর ওলাব দিছে 1 plus sin of theta into 1 minus sin of theta divided by 1 plus cos of theta into 1 minus cos of theta মানবিলাক বহাই দি আৰু যদি ভালকে চোৱা যায় ওপৰত এই লগত কি হৈছে a plus b multiplied by a minus b এইটো ফৰ্মুলা যাব ঠিক তেনেদৰে তলতো a plus b all into a minus b তেনেকৈ এইটো ফৰ্মুলাত অবৈটো যাবগে কি হ'ব ওপৰত হ'ব 1 minus sin theta whole square ঠিক তেনেদৰে তলত ওলাব 1 minus cos theta whole square এনেকৈ ওলাব সৰি 1 minus sin theta ৰ ওপৰত স্কয়াৰ sin of theta ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব আৰু তলতো 1 minus cos theta ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহিব কি ওলাব তুমি লিখিব পাৰে এইটো মান লিখিব পাৰে এনেকৈ 1 minus sin theta square তলত আহিব 1 minus cos theta ৰ ওপৰত স্কয়াৰ এনেকৈ ওলাব এতিয়া আমি sin theta মান পাই গলো cos theta মান পাই গলো ইয়াত বহাই দিম sin theta মান কি পালো 1 minus 8 by 113 ৰ ওপৰত ৰুট নেকি স্কয়াৰ ঠিক তেনেদৰে cos ৰ কাৰণে কি পালো 1 minus cos theta মান পালো 7 by over 113 স্কয়ার আছে স্কয়ার দিলে কি হবে ইয়াত মান লাভ 1 minus 8 ক স্কয়ার কৰিলে 64 root over 113 যদি স্কয়ার কৰা হয় স্কয়ার খাই দিব 113 ওলাব ঠিক তেনেদৰে তলত 1 minus 49 by 113 যদি আমি এলসিএম লম ওপৰত আৰু তলত লহব লম ওপৰত মান লাভ 113 এলসিএম হ'ব তলতে 113 এলসিএম লব এলসিএম ক্যান্সেল যাব আমি কৰিয়ে দিছো লক ডিভিজন হ'ব পাৰে 113 ওপৰত 113 minus 64 হ'ব তলত 113 minus 40 এখানে মান কি মান লাভ এখানে যদি আমি ইকুয়েট করব লিখতে পারি 113 এর পরে যদি আমি 64 বাদ দিই কিমান পাম তো কি পালো 113 পালো তলত উপৰত পালো 113 minus 64 এখানে যদি আমি সরল করি 113 এর পরে 64 হয়ে যাব 49 থাকিব তলত থাকিব 113 ঠিক তেনেদৰে ইয়াকো যদি আমি সৰল কৰো এই ঘনাটো যদি আমি সৰল কৰো এতিয়া সৰল কৰাৰ লগে লগে যদি আমি এই হৰণটোক আমি পূৰণ কৰি দিও তেতিয়া হৰটো লব যাব লগটো হৰত যাব দেখিব 71 ৰ ওপৰত যাব আৰু ইয়াত 71 ৰ পৰা যদি আমি 64 সাবট্ৰাক্ট কৰো মাইনাস কৰো বিয়োগ কৰো তেতিয়া কি ওলাব 64 ওলাব
71 কেনসেল আউট হব উপরে থাকিব 49 আর তলত থাকিব 60 এটো ওলাব আমার প্রথমটোর সমাধান ঠিক তেনেদৰে আমার দ্বিতীয় নম্বৰত কি ওলাব দিছিল দ্বিতীয় নম্বৰটো আমাৰ ওলাব দিছিল এতিয়া 2 নম্বৰত কি ওলাব দিছে cot স্কয়ার থিটা মান ওলাব দিছে 2 নম্বৰত cot স্কয়ার অফ থিটা এখানে তো cot স্কয়ার অফ থিটা এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি cot থিটা হোল স্কয়ার cot থিটা মান আমাক দিয়ে আছিল 7/8 হোল স্কয়ার কৰিলো এতিয়া আমি ক্লাস 9 ত এইবোৰ প্ৰপাৰ্টি আমি 1 নম্বৰ চেপ্টাৰত পাইছিলো স্কয়ার কৰিলে 7 ৰ ওপৰত স্কয়ার হ'ব 8 ৰ ওপৰত স্কয়ার হ'ব 7 ৰ ওপৰত স্কয়ার হ'লে 49 হ'ব আৰু 8 ৰ ওপৰত স্কয়ার হ'লে 60 হ'ব এটা আছে 2 নম্বৰৰ সলিউশন ঠিক তেনেদৰে 8 নং কোৱেশ্চনটো দিছে 3 cot of a equal 4 আৰু আমাক ওলাব দিছে সৰি আমাক ভেৰিফাই কৰিব দিছে 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a হয় না নহয় পরীক্ষা করব দিছি এটা অ্যাডভান্সের লজিক লাগে কিছু যায় কিনা এটা কম্পাউন্ডিং গুলো ফর্মুলাই পাবো এটা হলেও এটা সলিউশন কৰিব ওলাইছো কিছু পাম আমি 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যেনেকৈ সমাধান কৰিছো 3 cot of a is equal to 4 দিয়া আছে 3 cot of a is equal to 4 এখানে দিয়া আছে ঠিক আগৰ দৰে আমি এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল বিবেচনা করি এটো কোন থিটা বুলি ধৰিছো এটো a to b to c এই অ্যাঙ্গেলটো সমকোণ বুলি ধৰি লৈছো ধৰা হ'ল মই বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব যোৱা নাই আগৰ দৰে হ'ব বস্তুবিলাক ধৰা হ'ল ত্রিভুজ ABC তা ABC বুলি দিলাম এটা সমকোণী ত্রিভুজ যাতে অ্যাঙ্গেল B এর মান 90 ডিগ্রি আৰু অ্যাঙ্গেল C এর মান থিটা বুঝছো এটি আমাক কি কৰিব দিছে কোৱেশ্চনটো আমাক দেখাব ভেৰিফাই কৰিব দিছে কি 1 minus tan square a কোন পর লিখি রাখছো 1 minus tan square a সরি আমাক f দিয়া আছে যদি f দিয়া আছে তেনেহলে আমি একটু সুবিধাৰ কাৰণে একটু a বুলি ধৰি একটু b বুলি ধৰি কোনো f দিয়া আছে যদি আমি লিখি দিয়েছি 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a ওদিকে আমি থিটা বলি ধরা নাই কোশ্চেনটো থিটা দিয়া নাছিল f দিয়া আছে ওদিকে আমাক দেখাও দিছে 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a এটু cos square of a minus sin square of a যার লগত সমান হয় না এটু আমাক পরীক্ষা কৰিব দিছে এটু হয় না নহয় এটু মই আমার সুবিধাৰ কাৰণে অঙ্কটো বাৰে মানে লিখাত সময় যাব সময় আৰু সৎ ব্যৱহাৰ হোৱাকৈ মই বস্তুটো লিখি ৰাখিছো এটু সলিউশনত এতিয়া লিখাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া যেহেতু আমাৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ওপৰত বস্তুটো এনে লিখি ৰাখিছো মই সুবিধা হোৱাকৈ এতিয়া আমাক দিয়া আছে এটু দিয়া আছে cot of a 3 cot of a 3 cot of a এখানে মান দিয়া আছে 4 হবে এটা একটু লিখিব পারি cot of a equal 4/3 কি লিখিব পারি আর এই ত্রিভুজটোৰ পৰা ত্রিভুজ ABC পৰা cot of a মান কি লিখিব পারি cot of a equal কি লিখিব পারি
এ বি বাই সি আছে এইটো বি এ বি বাই বি সি এইটো লিখিব পাৰিম এইখিনি মানে কট অফ এর মানে 3/4 দি আছে ইয়াত কট অফ এর মান এ বি বাই বি সি পালো গতিকে 3/4 আৰু এ বি বাই বি সি সমান লিখিব পাৰি ৰাখ কৰিছো 3/4 এতে লিখিব পাৰি এ বি বাই বি সি ইকুৱেল 3/4 4/3 4/3 আছে 4/3 লিখিব ইয়াক যদি আমি সিম্পলাই এটো যদি এনেকে লিখো ab by bc ইকুয়াল 4/3 এখানে যদি আমি কি বলি ধৰি লও মই বস্তুখিনি লিখা নাই আগৰ অংকটো মই এটো কৰি দিছিলো ইয়াত লিখি লবা এটো ধৰা হ'ব লিখি লবা আৰু কে এটা যিকোনো ধনাত্মক সংখ্যা বুলি লিখি দিবা এটো লিখা নাই এটো ব্ৰেকেটত লিখি দিবা এতিয়া ইয়াৰ নাম কি পালো এটা কি ab মান পালো 4k এক অফ লিখি লবা পাৰিলে কমা bc মান পালা 3k এক অফ লিখি লবা এতিয়া এটো মান পালো আমি ab মান পালো 4k bc মান পালো 3k এটো যদি আমি উলাব পাৰো আমি কি কোন অনুপাত উলাব পাৰিম আৰু ইয়া যে তোমার tan স্কয়ার a cos স্কয়ার a আৰু sin স্কয়ার a ব্যবহার হইছে আমি সব কেটে উলার দরকার নাই tan অফ a মান উলাম cos অফ a মান উলাম আৰু sin অফ a মান ঠিক আছে পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করি এতিয়া ত্রিভুজ ABC পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করি মই বেশি লিখি দিয়া নাই পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করি লিখিবা এটো রাখ কৰিছো কি লিখিব পাৰি পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার কৰি কি লিখিব পাৰি AC square is equal to AB square plus BC square AC square যদি আমি ইয়াত দি স্কয়ার উঠাই দিম ইয়াত ৰুট আহিব প্লাস মাইনাস চিন আহিব প্লাস টু লম AB মান পালো 4k স্কয়ার AC স্কয়ার দিলো BC মান 3k স্কয়ার AC স্কয়ার দিলো ইয়াৰ পৰা ইখিনি মান 25k স্কয়ার লাব আন্ডার ৰুট ললে 5k ওলাব ইখিনি এটাকে AC মান পাম 5k এক AC মান 5k এক পাই গলো 5k এক ইখিনি পাই গলো এতিয়া আমি এটো ভেৰিফাই কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডটো লম আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডটো লম যদি দুইটা সমান হয় তেতিয়া এটো আৰু এটো সমান হ'ব অন্যথা সমান নহব ইয়াৰ আগতে আমি tan of a কোন হবে tan of tan রেশিও a কোন হবে sin রেশিও cos রেশিও আর sin রেশিও উড়াই ত্রিভুজ ABC কি লিখিব পারি tan of a কি লিখিব পারি tan of a মানে BC আৰু AB রেশিও আহিব BC by AB BC মান হল 3k এটো হল 4k k कैंसिल आउट হয় 3/4 ঠিক তেনেদৰে sin of cosine of a মান cosine of a মান হ'ব AB আৰু AC অনুপাত AB by AC AB মান হ'ল 4k AC মান 5k k कैंसिल आउट 4/5 ঠিক তেনেদৰে sin of a মান BC by AC BC मान 3k AC मान 5k k कैंसिल आउट 3/5 এতিয়া tan of a মান ওলাই গ'ল sin of a cosine of a মান ওলাই গ'ল sin of a মান ওলাই গ'ল এই মান দুটা লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডৰ এই এক্সপ্ৰেছনটো বহাই দিম এতিয়া মই সাইডত লিখি ৰাখিছো tan of a মান পালো 3/4 sin of cosine of a মান cosine of a মান পালো 4/5 আৰু sin of a মান 3/5
লেফট হেণ্ড সাইডত বাওঁ পক্ষত কি আছিল 1 minus 10 of a মানে 10 square of a 1 plus 10 square of a 1 minus 10 square of a 1 1 থাকিল minus 10 or 1 10 of a মান আছিল 3/4 3/4 square 1 plus 3/4 square বলিছো কিমান মান লব যদি এলসিএম লও আৰু লগে লগে এটো স্কয়ার কৰো তলত 16 আহিব লগাব ইয়াত আহিব 16 minus 9 মানে সিম্পলিফাই কৰি লব ভালকে মই দীঘলীয়া নোহোৱাৰ কাৰণে মই চব ছুটি কৰিছো 16 আৰু 9 ওপৰৰ ভগ্নাংশটো 16 আছে হৰ হিচাপে তলৰ ভগ্নাংশটো 16 আছে হৰ হিচাপে হৰ কেনসেল যাব 16 কেনসেল যাব 16 পৰা 9 গলে 7 আৰু তলত 16 আৰু 9 যোগ কৰিলে 25 এতিয়া বাওঁ পক্ষৰ মান কিমান ওলাই গল 25 7/25 ওলাই গল ঠিক তেনেদৰে সোঁ পক্ষৰ মান ওলাই চাম লেফট হেণ্ড সাইডে হলো 7/25 ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড সাইড 2 ওলাই গল সোঁ পক্ষ কি আছে cosine of cos square of a minus sin square of a cos of a মান আছিল 4/5 square into minus sin of a মান 3/5 square কৰিছো 25 আহিব এলসিএম ইয়াত 16 minus 9 7/25 যেটি পালো 1 minus 10 square a divided by 1 plus 10 square a এর মান যিমান পালো cos square of a minus sin square of a হিখিনি মান পালো তার মানে আমি কব পাৰো যে যেটো আমাক এক্সপ্রেশন দি আছে যেটো আমাৰ রাখি দি আছে এই রাখিটো শুদ্ধ এখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিও লেকচাৰৰ মানে পাঠ বা ভিডিও লেকচাৰৰ যিখিনি আমাৰ সমাধান কৰিবলগীয়া বস্তু আছিল কৰি দিলো এতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিওত আমি 9 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন সলিউশন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব শেয়াৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ।